हेलो एवरीवन, कैसे आप लोग? होप तुम सब अच्छे होगे। तो गाइस, आज की वीडियो में हम कुछ इस तरह की फ़ोटो को एडिट करने वाले हैं। तो अगर आपको भी फ़ोटो एडिटिंग पसंद है या आप लोग भी फ़ोटो एडिट करते हो तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना, वीडियो को लास्ट तक बने रहना। तो मैं अपने इस चैनल पे नई नई फ़ोटो एडिटिंग के ट्रिक्स एंड टिप्स लाता रहूँगा। तो वीडियो को लास्ट तक बने रहना। और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया आपने तो सबसे पहले जाके प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें और ताकि सभी नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। You sure do like to share your opinions, talking big like somebody's listening. Nobody's listening. It's so fun and games until it doesn't. Toss me out, I'll hit the ignition. Now you listen. Hop up in the window. Smaller and smaller you fade out. Hop up in the window. To paint me like a no-name, so sorry, but we're not the same. No, we're not the same. Boo-hoo, poor you, please forgive me, cause I don't feel any pity. I'm fed up with lies, you wanted my demise. Now you're watching me rise, rise, rise. Up in the window, smaller and smaller you fade out. Hop up in the window. Watch me levitate, watch me levitate, watch me levitate, levitate. Watch me levitate, watch me levitate, watch me levitate, watch me levitate. Watch me levitate. Kill my vibe, no, there's no way I'm lying.